Angie Rupert, and I am founder of Rupert Law Group. We deal with E2 visas all over the world. So no matter what treaty country you're from or what state you want to live in, we can help. Hey, I'm joined by Cristina Morales, who is in Bogotá, Colombia, and we are going to be talking a little bit about E2s for Colombian citizens. Welcome, Cristina. Thank you, Angie. Great to speak with you. So today we're going to do things a little bit differently. I'm going to talk a little bit about the requirements, and Cristina is going to also talk about the requirements, but also in Spanish. So you'll be able to listen in English or Spanish. So let's get started, shall we? So the first requirement for any E2 visa hopeful is to be from a treaty country. The great news is Colombia is a treaty country. There are many others in Latin America as well, but you can look all of those up online. Right, Cristina? Yes. Bueno, entonces empiezo a hablarles en español. Les damos la bienvenida a todos. Angie es la socia fundadora de Rupert Law Group. Es una firma que se especializa en el trámite de visas de inversión E2 para los Estados Unidos. Yo estoy en Bogotá, Angie está en Estados Unidos, en Los Ángeles, California. Y bueno, para el trámite de las visas E2, se requiere ser un país que está dentro del tratado con Estados Unidos para poder realizar este trámite. Y bueno, felizmente Colombia hace parte de este tratado, como muchos otros países en Latinoamérica. Go ahead. So much. It sounds so much better when you say it, but yes, that's the beginning. So let's talk a little bit about the E2. Now, one of the things that's a little bit different in Colombia than in some of the other countries is the residency requirement. Now, technically, there is no residency requirement as part of the treaty for Colombia. The consulate, the U.S. consulate in Bogotá, does ask that you are a resident of Colombia for at least a year. And in order to show that, they like to see your certification of migratory movements. And they want to see that you've been living in Colombia for at least a year. That's in order to schedule the interview, something a little different for Colombian citizens than maybe some others. Ok, bueno, lo que menciona Angie es que el consulado americano en Colombia solicita que los colombianos, para poder presentar esta visa, hayan vivido o estén viviendo desde hace un año o más en Colombia. Entonces, para esto se deben presentar los documentos idóneos, los cuales le diremos en el momento de armar su expediente para que el trámite sea exitoso en el consulado. Yes. So if you are living in Colombia, but maybe you can't show that residency requirement for a year, there's a couple of things you could do. One is we just hold off applying for the next few months until you kind of meet that year requirement. But the other is you could apply where you're living. So if you have a dual citizenship or you have permanent residency in another country, we might be able to apply there as well. Ok, entonces si no cumplimos con eso y si nuestro documento de migración no puede demostrar que llevamos un año viviendo en Colombia, este proceso se puede realizar en otro consulado que no sea el de Colombia, porque es el consulado de Colombia el que solicita esto. Entonces se puede solicitar en otro país si tenemos otro pasaporte, si tenemos doble nacionalidad. Y este otro país también es miembro de el tratado para el trámite de las visas E2. Wonderful. So I think maybe we can talk about, and Cristina, you speak with a lot of people from Colombia a lot too. So people who are calling from Colombia most likely will talk to Cristina first, or anywhere in Latin America for that matter. But some of the common questions maybe we should go through regarding common questions regarding the requirements. So one of the requirements is that you invest a substantial amount into the business in order to qualify for the E2. And of course, that question then becomes, what is substantial? So generally speaking, I recommend that someone spend or invest a minimum of $100,000 US into the business. However, it could be more. So to give a really simple, very obvious example, most people don't fall into this category, but if you were going to open something like an accounting office in Lincoln, Nebraska,
Probably $100,000 investment will do that. You don't need a ton of equipment or inventory or something similar to open a business like that. However, if you feel like you want to open a Mercedes dealership in Beverly Hills, you may have to invest several $1 million in order to get that going. It really depends a lot on the cost of the business, right, Cristina? Yes. So, yo soy la directora comercial y de desarrollo de negocios para Latinoamérica. Entonces yo atiendo a los clientes de habla hispana, a veces atiendo a clientes que hablan inglés también. Y una de las preguntas más comunes es, como la ley estadounidense migratoria establece que para poder realizar el trámite de la visa de dos de manera exitosa se debe realizar una inversión en Estados Unidos que sea sustancial, pero la norma no define qué monto es un monto sustancial. Entonces nosotros por lo general recomendamos que este monto mínimo sea de $100,000, pero pues obvio depende del tipo de negocio. Entonces, como lo decía Angie, si nuestro cliente colombiano lo que quiere es establecer una oficina y montar un negocio de asesorías contables en Estados Unidos, pues con los $100,000 perdón, estaría muy bien, pero si lo que quiere es montar un concesionario de carros Mercedes en Los Ángeles o en Beverly Hills, pues evidentemente los $100,000 no serán suficientes, o sea, no serán sustanciales según lo que dice la ley, y muy seguramente tendría que invertir millones de dólares. Pues tendría que comprar los carros y tenerlos ahí y montar un concesionario, etcétera, etcétera. Entonces, la palabra sustancial realmente varía dependiendo del negocio que nuestro cliente quiera montar en los Estados Unidos. Wonderful. So that's one of the biggest questions that I get is how much needs to be invested. Another one regarding the investment is, when do I make the investment? And the answer is before we apply. So some of the documents that you're going to need to turn in as part of your application will be receipts and invoices showing how you spent the money, and then the bank statements showing that that was actually spent. So that's part of the application. So the investment needs to be made first, then we apply, then you have an interview to see if you get the visa. Sí, bueno, esta parte es importantísima porque muchas de las preguntas, una de las preguntas más comunes es ¿cuándo debo hacer la inversión en Estados Unidos? Y bueno, la respuesta es antes del trámite de la visa. O sea, para poder, con los documentos que se entregan para el trámite de la visa ante el consulado, uno de los documentos que se debe entregar es la constancia del envío de dinero desde el país a nombre de una cuenta a nombre del investor, del inversionista, a la empresa en Estados Unidos. Y además, no solo es haber hecho el wire pasando la plata, sino también el cliente ha debido ya realizar las inversiones. Entonces, se deben anexar todos los recibos de los gastos que se han hecho en pro de esta inversión y en pro de este negocio en Estados Unidos. Great. So that's a lot of the question. Actually, we'll do one more about the investment. This is another very common question that I get about the investment portion specifically, which is, if I am going to be opening a service-based business, an accounting firm, a marketing company, some sort of online startup, something like that, how much do I actually need to invest? Because maybe I only need a small office, a desk, and 2 computers. That, unfortunately, is not enough for the E2 visa. As mentioned, the requirement is that it's a substantial amount. So there's actually a few different parts to that. One is it needs to be enough to get the business running. So in that case, $100,000 is more than enough to. But we also have to show that there is a high likelihood of success that the business will be successful, or a high likelihood that the business will be successful. And also that the investor has invested in really have real skin in the game. So they want to see that you've invested enough that you wouldn't just abandon the visa, or that you would just abandon the business. So in that case, that's why we ask for $100,000 investment. It's more than enough to start the business, but we also need those other 2 sub requirements. In addition,
You want to make sure that your investment is at least as much as some of the others who may be going the same day as you to the interview. So think about that, that when you walk up to that consular officer and show your investment, it is possible that the two people before you invested $300,000. If you come up with a $40,000 investment, you're not even close, and you don't want to be put in that position. Ultimately, the consular officer is the one who will tell you if you're approved or denied for the visa. Ok, entonces ahorita vamos a hablar de por qué $100,000, por qué nosotros recomendamos que este sea el valor de la inversión. Bueno, primero porque los Estados Unidos mira que la inversión sea suficiente para que el negocio empiece a andar, que sea un negocio, porque acuérdense que esto debe ser un negocio real y un negocio operativo, pues. Entonces, nosotros exigimos este mínimo porque la experiencia indica que esto es un mínimo que funciona muy bien para el trámite de la visa, porque es suficiente para que la empresa esté andando y suficiente también para que el inversionista esté cuidando su negocio, porque es una cantidad sustancial de dinero, pues. O sea, la persona que manda ese dinero para los Estados Unidos para empezar un negocio, no lo va a abandonar, porque es una cantidad grande. No es lo mismo si se invierten $40,000, pues es más fácil que estos $40,000 se hayan enviado para el trámite de la visa y que el negocio realmente no vaya a estar operando. Además, queremos que como la aprobación de la visa depende de un funcionario de migración, este funcionario de migración en un día revisa muchas solicitudes de visas G2. Entonces, muy seguramente las personas que van a estar antes de la solicitud anterior o anteriores a la solicitud presentada por nuestro cliente va a haber hecho inversiones de 200,000, 300,000 o tal vez 100,000. Pero entonces, obviamente, el funcionario de migración va a estar pendiente y va a estar mirando y va a estar comparando cuáles son los montos invertidos por los solicitantes anteriores y por el solicitante que nosotros representamos. Ese es el motivo por el cual nosotros recomendamos que sea $100,000 la inversión. Thanks, Cristina. So yes, so as you can see, there are a lot of details that go into the E2. So please feel free to contact Cristina, and I will talk about that a little bit later to get more detail, the specifics of your case. These are just kind of some of the general questions about the requirements that we get. The other set of questions is a lot about family. Can I bring my family with me? And the answer is yes, you can bring a spouse, and you can bring any unmarried children under the age of 21 with you. And the day those kids turn 21, though, they will have to figure out something else. Most kids end up getting an F1 visa, which is a student visa. However, you do need to know that when they turn 21, the E2 visa will no longer work. Your spouse can stay with you as long as you both still qualify for the E2 visa. You can continue to renew indefinitely. So that's the great news. Your spouse will be with you as long as you're here in most cases, and your kids can be here until the day they turn 21 or get married. But hopefully they turn 21 first. Bueno, entonces ya hemos repasado sobre las preguntas más comunes que nos hacen sobre este tipo de visas, y ahora vamos a ir con la categoría de las preguntas sobre la familia. Nos preguntan muchísimo sobre la familia, obviamente. La E2 es una visa que permite al inversionista irse a vivir a los Estados Unidos con su cónyuge y con sus hijos que no estén casados y que sean menores de 21 años. Entonces, muy seguramente estos niños, por lo general, las personas que se van allá como niños, cuando cumplen 21 años, tramitan una visa de estudiante. Y el cónyuge, el esposo o la esposa, siempre por tener una visa de beneficiario, siempre va a tener la visa si el inversionista la tiene. Acuérdense que esta visa se puede renovar cuantas veces se quiera, por 20, 30, 40 años. Entonces, siempre que califique el inversionista con su empresa para renovarla, la esposa o el esposo puede tenerla y puede trabajar, se le tramita un permiso de trabajo y puede trabajar en lo que quiera en los Estados Unidos. Great. So let's see, what else did I want to talk about? Another common question. Cristina, what kind of questions do you get that are really common that we haven't covered? Ok.
Me preguntan, ok, ¿qué tipo de negocio pueden montar? Que si pueden comprar, que si pueden montar un negocio, si pueden montar una franquicia. La franquicia funciona muy bien. Tenemos unos aliados comerciales que los pueden asesorar en este tema. Si pueden montar un negocio de cero que a usted se le ocurrió en Colombia o que con el cual ya usted tiene experiencia en Colombia, lo pueden montar. Puede comprar también una parte de un negocio que ya esté funcionando en los Estados Unidos. Entonces, las opciones son infinitas. I'm telling them, Angie, that they ask what type of business they can have in the US. So Absolutely. I'm telling them they can buy a franchise, they can buy the shares of an ongoing business, or they can start a business from zero. That's correct. Absolutely. And the follow-up to that I get a lot is, well, which one is more successful? And the answer is, I've had success with all of them. So it really just depends on how you meet the requirements. So I always tell people, obviously it's got to be legal, clearly, but beyond that, it needs to be something that you feel you can be successful at and something that you want to do every day. So keep that in mind. Sí, Angie dice que sí, que a ella también le preguntan muchísimo que cuál de estas opciones tiene más éxito en la solicitud de las visas, y pues cualquiera. Todas tienen éxito, tenemos casos de éxito de absolutamente todas, pero lo que recomendamos es que además que sea legal, obviamente, que sea real, que funcione y que tenga ánimo de lucro, es que te guste, es que le guste a nuestros clientes, porque la idea es que esto sea una experiencia agradable, que sea algo, pues, chévere, que se vaya en orden y que la gente se levante todos los días a trabajar en algo que les guste. Sorry about that. Obviously, the questions can go on, and that's why we're here. So if you are living in Colombia or anywhere in Latin America and you want the E2 visa, please reach out anytime. I believe we can put the contact information is going to be on the website. You could reach out at WhatsApp at 323-434-4385. Cristina, your WhatsApp? Mi celular es 314-596-8757. Me pueden contactar en cualquier momento. Wonderful. And we'd be happy to speak with you more about the details of your case. You can also reach out via email, arupert@rupertlawgroup.com, or fill out the form on this website. So either way, or any way, rather, we are really excited to help all of our friends in Colombia get the E2 visa, right, Cristina? Right. Entonces, ustedes pueden ingresar a la página web rupertlawgroup.com. Ahí les va a aparecer la posibilidad de llenar un formulario. Esto es un formulario que llega inmediatamente a nuestros correos, y por lo general yo los estoy contactando dentro de los 10, 15, máximo una hora siguiente a recibir el contacto. Yo por lo general los llamo, los contacto por WhatsApp. Y la comunicación es bastante fluida, bastante informal, y pienso que bastante clara y amable también. Wonderful. Thanks so much. Bueno, gracias. Quedamos muy atentos de lo que necesiten. Y bueno, aquí estamos a sus órdenes. Chao. Bye, everyone.